కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ సమావేశం ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే అధికార బీజేపీ, ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్, ఎల్డీఎఫ్ శ్రేణుల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఇటీవల ఒక దాడి కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి కేరళ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ కింద జైల్లో ఉన్న వాజొట్టుకోణం డివిజన్ బీజేపీ కౌన్సిలర్ సుగతన్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలంటూ ఎల్డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ కౌన్సిలర్లు ప్లకార్డులతో నిరసనకు దిగారు. కౌన్సిల్ హాల్లోకి ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేస్తూ ప్రవేశించిన ప్రతిపక్ష నేతలు సుగతన్ను పదవి నుంచి తొలగించాలంటూ గట్టిగా పట్టుబట్టారు. ఈ క్రమంలో మేయర్ వివి రాజేష్ ప్రతిపక్షాల నినాదాల మధ్య ఎజెండాలోని అంశాలను చకచకా ముగించి సమావేశం ముగిసినట్లు ప్రకటించారు. అయితే సమావేశం ముగిసిన వెంటనే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, కౌన్సిలర్ల మధ్య వాగ్వాదం కాస్త భౌతిక దాడిగా మారింది. നമ്മളപ്പം ഇന്ന് ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കൗൺസിൽ ഇല്ല എന്നൊരു കോടതി ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഞാൻ അവിടെ ഒപ്പിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പാഞ്ഞു വന്ന ചെമ്പരത്തിയുടെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കയറി പിടിക്കുകയും എന്നെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അനന്തരടക്കം അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരോട് കയറി പിടിച്ചു വരികയും കടമ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ബി ജെ പിക്കാരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ ആൾക്കാർ ബുക്കെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി സ്വന്തമായിട്ട് സംവിധാനം അവളെ കൊണ്ട് പണിതില്ല. కౌన్సిల్ హాల్లోనే ఇరు వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. హాజరు రిజిస్టర్, మినిట్స్ బుక్ విషయంలో మొదలైన ఘర్షణ తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో కౌన్సిల్ హాల్ రణరంగంగా మారింది. ఈ తోపులాటలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు శబరినాథ్తో పాటు పలువురు మహిళా కౌన్సిలర్లపై కూడా బీజేపీ కౌన్సిలర్లు దాడికి పాల్పడ్డారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించాయి. ఈ ఘర్షణలో పలువురు కౌన్సిలర్లు గాయపడడంతో రాజకీయంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. കാപ്പ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ, 19 ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ അവസാനം കാപ്പ കേസ് ചുമത്തി അദ്ദേഹത്തിന് സുഗതനെ ഇവിടെ നിന്നും വിയ്യൂർ ജയിലിലോട്ട് മാറ്റി ജയിലിലാണിപ്പോൾ. അങ്ങനെയുള്ള കാപ്പ കേസിലെ പ്രതി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവും നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാപ്പ കേസ് പ്രതിയെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല, പുറത്താക്കണം എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സമരം തുടങ്ങിയത്. വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി നടത്തിയ സമരമാണ്. ആ സമരം ഒരു ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ നടത്താറുള്ളത് പോലെ മേയറുടെ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ അവിടെയും ജനാധിപത്യപരമായി മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ഈ മീഡിയക്കാരും പോലീസും കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമരം അതുവഴി യാത്രക്കാരും കൌൺസിലർമാരും ചെയർപേഴ്സൺമാരും എല്ലാവരും യഥേഷ്ടം കടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഈ സമരം നടത്തിയത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ